नमस्कार दर्शक बंधु ए लवकर आपन अभिवादन और स्वागत करुच्ची आज हृदयस्पर्शी मन छुआ दमदार भिडियो देखा आपण पिला दुष्ट हो तार पाठ पढ़ारे मन लगुनि कि से सदाबेले मोबाइल धरी खेलुच कि जदि आपण पिला दुष्ट होता है पाठ पढ़ारे मन लगुन थाए आपण चाहूँगी पिलार मेमोरी निश्चय बढ़ू तार स्मरण शक्ति बढ़ू आउ से पाठ पढ़ारे मन लगाओ ताहले आपण मानकु विनम्र अनुरोध ए कहानीटी को शेष जाए देखा थरे जड़े साधु महात्मा भिक्षा करने गोटे गाँ भीतर को बाहरले। साधु महात्मा गोटे गाँ भीतर को प्रवेश करछंती देखिले जड़े बापा तार पुत्र को पिटिबार लागिछि। साधु महात्मा कहले रुह 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 अरे ए पिलाटा को काहे मारुच तार भूल कौन। बापा जनक कहले हे साधु महात्मा पुत्र जदि अयोग्य हेबो धन संचीबी कहीं पाई पुत्र जदि योग्य हुए धन संचीबी कहीं पाई। महात्मा कहले कौन है बाबू ना मु दिन राति खटी खटी जेते पैसा रोजगार करुच्ची ए पुओ पाई किंतु ए पुओ मोर अमनीष हो गला केते बेले भी मन लगे पाठ पढ़ुनी स्कूल को सदा बेले जाऊँगी हेले पाठ पढ़ारे पूरा जीरो। स्कूल फोन आसूची तुम पुओ क्लास भितर पाठ पढ़ारे जमा ध्यान दौनी पाठ पढ़ा समय क्लासरूम अन्य सांग मान सहित खाली गप मारुची घर को आसला हाथ में सदाबले मोबाइल धरी खेलुची ता माँ कथा कि मो कथा जमा शुणुनी। आपण कहतु महात्मा मु कौन करी आकु केमिति मनुष्य करी। संत महात्मा कहले हे बाबू सबु गछरे औषधीय गुण अच्छी किंतु गोटे लोक दरकार जे से गछ को नहीं औषध तैयारी करि परिबो। सबु पिला भल मनुष्य हो पारे किंतु सेथिपाई गोटे सद्गुरुर आवश्यकता अच्छी सद्मार्गर चलवाई गोटे गुरुर आवश्यकता अच्छी गोटे भल शिक्षकर आवश्यकता अच्छी। पिला माने हेले गोटे गोटे माटी कादुओ आमे ताकू जेमिति गढ़िबा से सेमिति गढ़ी हेबे सेथिपाई उभय परिवार पिता पुत्रर आवश्यकता अच्छी। गोटे पिला को आमे केमिति गढ़िबा केमिति तार स्मरण शक्ति वृद्धि हेबो केमिति तार मेमोरी बढ़िबो सही लोक विनम्र भाव में हाथ जोड़ी कहले हे महात्मा आपण एबे उपाय बतांतु मो पुओ केमिति भल मनुष्य हेबो केमिति से मन लगाई पाठ पढ़िबो केमिति तार स्मरण शक्ति बढ़िबो। महात्मा कहले हे बाबू मु एबे भिक्षा अभिमुखे जाउची तुमे अपराह्न रे 3-4 बेलू आस आमे से विषय कथबार्ता हेबा। संध्या हेबा पूर्वर बापा पुओ 2 जण जाक जाई आश्रम में पहुँची गले। संत महात्मा को हाथ जोड़ी विनम्र भाव में प्रणाम कले। संत कहले अरे अरे तुमे आसीगल बस बस मु तो तुम अपेक्षा थी ए नियो ए प्रसाद ग्रहण कर आ बस आम ये आराम से कथा बा। पिला जनक कहला बाबा मु बहुत परिश्रम करुच्ची पाठ पढ़ुची हेले मोर किछि मन रहुनी। बाबा हसी दे कहले तुमे जदि मो कथा स्थिर भाव शुणव निश्चय तुमे जीवन में एमती गोटे भल मनुष्य हेब ए दुनिया तुमको सलाम करिब किंतु तुमको स्थिर भाव शेष पर्यंत मो कथा शुणा पड़ो। बाबा कहले हे कुनी पुओ तुमे जेते बेले सिनेमा देखा जाऊच पूरा सिनेमा तुमर मन रोचे ना नाई ना। हाँ बाबा मोर पूरा मन रोचे ताहले पाठ कहीं मन रहुनी तुमे जानिछ ना। ना बापा मु जानिनी आमे जेते बेले सिनेमा देखा जाऊ संपूर्ण सिनेमा आमर मन रहे खलनायक कौन करुच्ची से सिनेमार कहानी कुआड़े जाऊँगी कारण आमर संपूर्ण मन सिनेमा उपरे केंद्रीभूत हो रहे। आमे जेते बेले सिनेमा हॉल रे बाहरु बाहरु सेते बेले सिनेमार पूरा कहानीटा मन रही जाए आमर एमती कि वर्षे नुह 2 वर्ष नुह 5-10 वर्ष पर्यंत से सिनेमार कहानीटा आमर मन रही था कारण आमर पूरा मन सिनेमा देखा समय सिनेमार कहानी तार मनोरंजन उपरे केंद्रीभूत हो रही था से आमर मन में सबुदिन से जिनटा मन रही था कारण सिनेमा देखा समय आमर क्यों सांगसाथी कथा मन पड़ नाला आमर क्यों खाइबा कथा मन पड़ नाला कि घर कथा मन पड़ नाला आमे जेते बेले क्लासरूम रे बसु पाठ पढ़ू आम मनटा विक्षिप्त थाए बहिमूर्खी थाए पाठ जदि कंप्लीट न थाए जिते बेले शिक्षक आसती सेते बेले आम मन भितर डर थाए शिक्षक बाड़े कि से कौन पचारे कौन कहे मु जदि तार उत्तर न दे पाली कारण से जहाँ कही ताहा मु तो शिखी नहीं
ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋର ତ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବି ଭାବି ମନରେ ଡର ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଆସନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ, ସେ ଯଦି ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର କିଛି ପଢ଼ାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ଥାଏ, ସେ ଡର ପାଇଁ ସେଦିନର ପାଠ ବି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥାଉ। ଗାଁରେ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ବହୁତ ଜେଜେମା ଆଈଠାରୁ ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଭୂତ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିଥାଉ। ଆଉ ସେ ଭୂତ କଥାଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ଯଦି ଚଢ଼େଇଟିଏ ଫରକିରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଡରି ଯାଇଥାଉ। କାରଣ ଭୟଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଭୟ ମନ ଭିତରେ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ବେଳେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବସିବାର ଅଛି। ହେ ବାବୁ, ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ବେଳେ ଚାରିଟା କଥା ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବ: ଶ୍ରବଣ, ଦର୍ଶନ, ମନନ ଆଉ ଚିନ୍ତନ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦର୍ଶନ। ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼ାଇବେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ମନନ, ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମୋତେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚିନ୍ତନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ୍ଲାସ୍ରେ କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ିବି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇଟା କାମ, ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ଲେଖିବା, ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ କେବଳ ପଢ଼ୁ ଲେଖୁ, କେବେ ମନେ ପକାଉନା। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ମନେ ପଡ଼େ ନା। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ପଢ଼ିଲା ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଦ୍ମାସନ କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଇଂଲିଶ ସାରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେ, ଜୋଗ୍ରାଫି ସାରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେ, ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେ ବାବୁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଭାବନାର ପ୍ରଭାବ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ରଖ। ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମନ ସଦାବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନାଚିବା କଥା, ଖାଇବା କଥା, ପିନ୍ଧିବା କଥା, ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନକୁ ଲଗାଅ। ଯେମିତି ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଭାଇରସ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଭାଇରସ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଆମ ମନ ଭିତରକୁ 6ଟା ଭାଇରସ୍ ସଦାବେଳେ ପଶି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମର କବଳରେ ରହିନାହିଁ। ସେ 6ଟା ଭାଇରସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ହିଂସା, ଘୃଣା, ଗର୍ବ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ 6ଟା ଭାଇରସ୍ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର 21 ଥର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାର ପାଠ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହାର କଥା ମାନୁନାହିଁ, ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ତାହା ଗ୍ରହରେ ଶୁକ୍ର ବାସ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯିଏ, ସେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାମନା, ବାସନା, ଭୋଗ, ବିଳାସ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ତୁମ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ଦେବଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଆଉ ଆମର ଡାହାଣ ହାତରେ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି। ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ବୃହସ୍ପତି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସହିତ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲେଖିଥାଉ, ସାଧାରଣତଃ ଲେଖିବାରେ ଆମ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିର ସହଯୋଗ ହେଉଥାଏ। ସେହି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବା ବୃହସ୍ପତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗ୍ରହରେ ଶୁକ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପିଲା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ। ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।